Lord, we want to come around your word tonight. We want our hearts and our minds and lives to be really stretched in your word. We want to experience the promise and the provision of your word. And we give you praise for the grace that you've got in store for this moment, this hour. In Jesus' mighty name, amen and amen. Well, I'm wearing tonight, for the very first time this year, no undershirt. Dan hari ini pertama kalinya saya tidak pakai pakaian hangat di dalam. This is good news. Ini adalah kabar baik. It's spring. Karena ini sudah musim semi. Spring brings beautiful things. Dan musim semi itu membawa suatu hal yang indah. It brings warmth. Hallelujah. Ini membawa suatu kehangatan. But it Haleluya. also brings new life, green leaves growing on once barren trees. Dan membawa suatu kehidupan karena kita bisa lihat tanaman-tanaman mulai muncul tumbuh daun-daun hijaunya. The chirping birds, Bagaimana burung mulai berkicau. new sounds, new sights. It's a beautiful season. Kita bisa mendengar suatu alunan suara yang baru dan ini musim yang baru. How many of you love spring? Berapa dari kalian suka musim semi? Amen. Well, tonight I want to talk a bit about spring. Really, I don't want to talk about spring, the season. I want to talk about something that happens in spring. Dan hari ini aku mau berbicara tentang sesuatu yang terjadi pada musim semi. Because in this nation and in many nations of the world that have 4 seasons, we celebrate something not kind of as a celebration, but just as an act that we do. Dan bagi kita yang tinggal di negara 4 musim, kita ada sesuatu yang kita lakukan pada musim semi ini. And it's called spring cleaning. Yaitu namanya pembersihan pada waktu musim semi. When spring comes out, it's kind of that beautiful time of the year where it's time to do some dusting and cleaning and get things in order, in shape for the year that's to come. Dan pada musim semi tiba, ini adalah waktu di mana kita mulai bisa mengambil waktu untuk membersihkan ya hal-hal yang ada di rumah kita dan mempersiapkan diri untuk setahun ke depan. And I don't know about you, but I'm really feeling it. Dan aku tidak tahu bagaimana kalian meresponinya, tapi aku merasakannya. We're starting a new series tonight. We're going to preach it for 4 weeks. Dan hari aku akan memulai suatu seri khotbah yang baru dan At akan least. mengkhotbahkannya selama setidaknya 4 minggu. At least 4 weeks. And I believe that God's going to do something in your life and in your heart. Dan aku percaya Tuhan akan melakukan sesuatu hal di dalam hatimu. And I've titled it Deep Clean. Dan aku memberi judul pembersihan secara tuntas. Time to do some cleaning, church. Jadi ini waktu kita untuk bersih-bersih. Tonight we're going to talk about prompt the purge. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang dorongan untuk You membersihkan. say, what on earth does that mean? Mungkin kamu berpikir, apa itu maksudnya? Don't worry, I'll explain myself in a minute. Aku akan menjelaskannya. Maybe you don't even know what the word purge means. Mungkin kamu tidak mengerti apa kata purge itu. Nonetheless, I believe it's time to do some cleaning. Namun pastinya aku tahu ini ada waktu untuk melakukan pembersihan. Over the year, much accumulated dirt and dust and stuff kind of just builds up in our homes and even in our hearts. Dan melewati setahunan ini pastinya ada debu-debu yang mulai numpuk, mulai numpuk dan udah kelihatan di rumah kita. So while God's not just cleaning in one time of the year, Dan pastinya Tuhan tidak hanya bersih-bersih setahun sekali, it is good to remember at certain times to do the cleaning. tapi pastinya kita baik untuk mengingat ada waktunya untuk bersih-bersih. Why do we call it spring cleaning? Dan kenapa kita memanggil ini pembersihan musim semi? Why not winter cleaning or autumn cleaning, summer cleaning? Kenapa tidak pas musim dingin atau musim panas? Well, not only is spring a beautiful time, kind of the wind comes out and it's time to open up those windows and let some fresh air through the house. It's a great season, a great time. Jadi bukan hanya musim semi ada waktu yang indah karena angin-angin musim semi itu udah mulai bermasukan jadi kita bisa buka jendela kita biar lebih segar. But there are actually some great historical roots, even in the Bible. Namun ada suatu catatan sejarah yang menarik bahkan tercatat di dalam Alkitab. Do you know that the Passover festival, which celebrates the time when the Israelites left Egypt out of slavery, happened in the time of spring? Tahukah kamu bahwa saat bangsa Israel tuh merayakan Paskahnya itu terjadi pada musim seminya di negara tersebut. God told them in that time, in Exodus 12 verse 19, 7 days no leaven shall be found in your houses. Whoever eats what is leavened, that same person shall be cut off from the congregation of Israel, whether he is a stranger or a native of the land. Keluaran 12 ayat 19, 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi di dalam rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan di antara jemaat Israel. Baik ia orang asing, baik ia orang asli. In that moment when he called the Israelites out of one place to another, Jadi saat Tuhan memanggil bangsa Israel itu dari satu tempat ke tempat lain, he said, you're going to have to do some cleaning up. Tuhan berkata kamu harus melakukan pembersihan. And cleaning up leaven, it's not that easy a task. Dan untuk membersihkan ragi itu bukan hal yang gampang. They didn't have
professional cleaning products or vacuum cleaners back there in the day. Mereka tidak ada produk-produk pembersihan yang seperti sekarang ini. Mereka tidak punya vacuum cleaner. It could have been quite a hard task for those Jewish people to really scrub and clean and get their houses empty of the leaven that had built up over the year, but there was no time to put leaven in their bread on this particular season. Dan buat mereka itu untuk membersihkan itu tidak gampang karena mereka harus mensikatnya untuk memastikan semua ragi-raginya itu hilang. So they worked hard to clean out the house. Jadi mereka bekerja keras untuk membersihkan rumahnya itu. It's time, church, to do a little bit of a deep clean. Jadi ini adalah waktu untuk kita melakukan pembersihan secara keseluruhan. And it may be some stuff that's kind of happening in the outside visible area of our world, but it very much as well might be the things in the inside of our hearts. Saat kita berbicara tentang pembersihan ini, mungkin ini sesuatu yang sering mengenai tentang hal yang di luar dalam kehidupan kita, sekitar kita. Tapi ini juga berbicara tentang hal yang di dalam hati kita. This is a good thing to stay on top of. Jadi ini ada suatu hal yang kita harus perhatikan dan baik. We've learned a lot about cleaning in this period. Kita belajar banyak tentang pembersihan pada musim-musim ini. You know, at the beginning of 2020, when the church and the world that we know it went into lockdown, Kita tahu pada tahun 2020 saat gereja ini bahkan seluruh dunia masuk ke dalam suatu fase lockdown. one of the things that changed in my world and our office's world is suddenly we were doing church online. Dan di gereja kita satu hal yang berbeda adalah kita menjalankan gereja secara online. An online church meant one thing, lots and lots of video. Dan online church butuh banyak sekali video. And when I say lots and lots of video, believe me, it was lots of video. Kalau saya berkata banyak video, percayalah itu sangat banyak video. Till now, we're still doing a lot of online things and the creative trio still keeps going and ... Footage accumulates. Dan kita sampai hari ini kita masih menjalankan pelayanan secara online tersebut, video-video yang kita produksi secara kreatif trio dan lain-lainnya. Dan banyak sekali video-video klip itu yang akhirnya numpuk. How many of you have ever bought a phone or a tablet or something and thought, I wish I bought the bigger size? Berapa dari kalian yang beli HP dan kalian berpikir, aduh seandainya aku beli yang memorinya lebih besar. Why? Kenapa? Because that dreaded button came up saying storage full. Karena pada suatu hari tiba-tiba muncul suatu notifikasi itu yang berkata storage Anda penuh. I can't tell you how many times we've had that problem. Saya tidak bisa kasih tahu kalian berapa kali itu karena sering sekali terjadi sama aku. Not enough space. Tidak cukup tempat. Sometimes a single project that we do could be 0.5 terabyte of data. Dan terkadang satu proyek yang kita lakukan itu bisa 0,5 terabyte. And even though we've got a lot of storage, it accumulates and it fills so quickly that we get to the point where we can't do anything more and there's only one thing to do. Dan akhirnya itu kayak satu proyek kita masih cukup tempatnya. Tapi setelah beberapa proyek terjadi itu sudah tidak cukup kapasitasnya dan hanya satu hal yang kita bisa lakukan. You all know it well. Kamu Click tahu. the delete button. Kamu harus klik tombol delete. You know, some things we do keep and we store, we put it away because it needs to be kept for keepsake. But there's a whole lot of stuff that was really good for one time, but it's not good forever. It's time to go. Dan pastinya ada beberapa hal yang tetap kita simpan sebagai suatu kenangan, tetapi ada banyak hal yang sebenarnya kita tidak bisa pakai lagi karena cukup pakai sekali saja. Just like there might be some stuff in our lives that belonged in past seasons, but it's no longer useful in the seasons to come. Demikian juga dalam hidup kita, ada hal-hal yang di masa lalu kita itu tidak berguna untuk musim-musim kedepannya kita. So we hit delete. Jadi kita harus pencet tombol hapus. And then we start trying to write some more data and it gives us the same old notice out of storage. Dan akhirnya saat kita mengumpulkan data-data yang baru, tiba-tiba muncul lagi notifikasi itu. Tempatnya penuh. You know the problem? Tahu nggak masalahnya? It moved from delete into recycle bin. Itu masuk dari yang kamu delete itu masuk ke dalam tempat sampah, recycle bin. And even though we can't see the file anymore, Meskipun kita tidak bisa lihat filenya lagi, it's kind of not at the forefront of our minds and our hearts. It's still just hanging around. meskipun kita tidak lihat lagi barang itu, tapi sebenarnya itu masih tersembunyi. Anybody know what I'm talking about? Kalian tahu apa maksudku? You thought you'd gotten rid of that anger problem. You thought you'd gotten rid of that issue with greed and lust and selfishness, and it's just kind of hanging around a little longer. Dan kamu rasa kamu sudah terobosan dari sikap amarah kamu, dari nafsunya kamu, dari keserakahannya kamu. Tapi ternyata itu hanya tersembunyi saja di sana. I'm telling you, church, Sampai tiba-tiba, it's time to do a deep clean. jadi inilah waktunya untuk pembersihan secara keseluruhan. Why on earth is deleting stuff so hard? Mungkin kalian berpikir kenapa untuk menghapus sesuatu hal itu susah banget. We pick and choose what to delete, and then we still got to do something else to make it happen. Dan ternyata kita harus pilih yang mana harus kita hapus, habis itu kita harus hapus dan hapus.
Actually, the truth is you can turn the recycle bin off. Tapi sebenarnya kamu bisa mematikan recycle bin itu. Don't do it though. It's for your protection. Itu adalah untuk keamananmu. Jangan Don't blame lakukan. me if you lose your school assignments, Jangan salahkan aku kalau kamu matikan itu, kamu kehilangan if you lose your assignment kamu. accounting, if you lose all those things. Don't blame me, okay? I didn't tell you to do that. Kalau kamu tiba-tiba kehilangan data kamu, jangan salahkan aku. But in our lives, Tapi dalam hidup kita, we've got to get really good at hitting not just delete, but empty recycle bin to purge our lives of the things that belong in the past. kita harus sangat baik untuk menghapus apa yang harus dihapus dan mengkosongkan tempat sampahnya itu untuk membersihkan hidup kita. There are so many things in our lives that we hold on to just in case. Ada beberapa hal dalam hidup kita tuh kita pegang tetap tidak mau melepaskannya. Kita hanya berpikir ya aja buat jaga-jaga. Trust me, I've been there, done that. Aku sudah pernah rasanya tinggal di sana. But it's funny the stuff that we hold on to. Tapi lucunya tuh hal-hal yang tetap kita pegang erat itu. Maybe some of us have still got that plastic pocket knife that dad gave you when you were 10 years old. Dan mungkin hal-hal itu seperti suatu pisau plastik yang kamu masih punya saat papamu berikan padamu. You've never used it. Kamu tidak pernah pakai, It's useless. It couldn't do anything anyway. itu tidak berguna juga. But it's still hanging around. Tapi itu yang masih di sana aja masih kamu simpan. How many of us are still hanging on to old pairs of shoes that have lost their grip and are falling apart at the seams? Atau kalian mungkin ada yang masih menyimpan sepatu kalian yang sudah usang, sudah licin, tapi kalian masih simpan aja. Perhaps even worse, we still got an old mobile phone sitting in our drawer. It hasn't been used for years. It doesn't even work. We don't even know it doesn't work, but it's sitting there anyway. Atau mungkin kalian masih simpan HP kalian yang lama, itu sudah nggak bekerja, sudah mati, tapi kalian masih simpan saja. Come on, honest, tell the truth. Siapa tahu ada di antara kita. The pen drawer has so many pens that have been not used and the ink's dried up, but they're still there. Dan di laci kita mungkin banyak sekali pen yang sudah kering, yang udah nggak bisa dipakai lagi, tapi kita masih simpan saja di sana. Go through your hard drives, you'll find photo albums of old boyfriends and old girlfriends. Man, what on earth are you keeping that for? Dan mungkin saat kalian buka foto kalian, file-file kalian yang lama masih ada foto mantan, kenapa masih ada di sana? But the same happens in here. Tapi itu terjadi dengan sama di dalam hati kita. Whether it's a grudge in our hearts Apakah itu ada suatu kedendaman di dalam hati kita? or a bitter unforgiveness. Atau suatu perasaan yang tidak bisa memaafkan? Do you know, I know a woman who, she's now in her old age. Aku tahu Very old seorang age, in wanita fact. yang sudah cukup berumur. And this woman left her particular country where she was born in her 20s or 30s. I'm not sure exactly. Dan wanita ini meninggalkan negaranya di mana negara asal dia itu pada dia umur 20 tahun. But till today, Namun if you sampai- sit in a conversation with her, she will hold a grudge against the country that she came from, in spite of the fact that country has grown and changed and developed significantly. Dan sekarang ini kalau dia setiap kali berbicara tentang negaranya, selalu ada suatu kepahitan dalam dia yang menjelek-jelekan negaranya. Padahal negaranya itu sudah bertumbuh jauh berbeda. It's just that sometimes it's hard to let go. Tapi terkadang itu susah sekali untuk melepaskan suatu hal. That temperament, attitude. Suatu sikap itu, suatu temperamen itu. You know, if anybody talks to you about it, it's like, yeah, but that's the way I was brought up. That's me. Mungkin saat orang mencoba membujuk kamu untuk mengubah hal itu, kamu berkata, aku kan emang kayak begitu. I've even heard husbands and wives say to each other, you just accept me the way I am. Bahkan ada suami istri yang berkata, kamu harus menerima aku apa adanya. Well, that's all right if that's where you want to live, but I'm telling you, it's not going to lead to a healthy, happy marriage. Ya kalau itu pilihan kamu ya terserah, tapi pastinya sikap seperti itu sulit untuk membawa ke dalam pernikahan yang baik. Because if we want a good relationship ahead of us, we've got to leave some things behind us. Karena kalau kita mau punya suatu hubungan yang baik, kita harus meninggalkan sesuatu hal di belakang kita. Anger, judgment, blame, jealousy. Kemarahan, rasa sikap yang mau menghakimi, suatu kecemburuan. You know, sometimes it's even just the little things. Terkadang itu hanya hal-hal kecil sebenarnya. The fact that instead of choosing to be productive with our life and put our future in the forefront of our mind, we run to entertainment. Dan seperti bagaimana kita dibanding memfokuskan diri untuk masa depan kita malah hanya memuaskan diri dengan hal-hal yang menyenangkan saja. And it's not that entertainment's wrong, Bukannya hal-hal yang menyenangkan entertainment itu salah, but the fact is we haven't got our priorities right. tapi masalahnya itu prioritas kita salah. We just keep doing it again and again. Dan kita melakukannya lagi dan lagi dan lagi. It's like holding on to the dust. Itu seperti kita berusaha mengumpulkan debu itu. If we really want to be truly free, church, Kalau kita benar-benar mau bebas, it's going to require having an attitude that's not
I'm holding on just in case. Kita tidak boleh punya sikap hati yang berkata, jaga-jaga, aku tetap pegang aja hal itu. But an attitude that says, I'm ready to be ruthless with what's behind, to let go of things that I like and enjoy in order to experience things I enjoy even more. Jadi kita tuh harus punya suatu sikap yang dimana kita mau dan rela untuk berkata, aku akan melepaskannya hal yang aku suka untuk suatu hal yang akan lebih membawa suatu keuntungan bagi hidupku. When was the last time you really truly did a cleanup in your house? Kapan terakhir kali kamu bersih-bersih di rumah kamu? I'm not asking you to invite me home tonight, Aku tidak minta kamu mengundang aku ke rumahmu. but I know because I've been around for a while. I'm a little older than most of you here. Tapi aku tahu kan aku sudah sedikit lebih berumur dibanding kalian. That if I were to step into your homes, many of your homes would be a mess, a pigsty. Beberapa tempat yang aku kunjungi, aku ingat itu cukup kacau. When Pastor Nick and Grace are coming around, you want advance warning. Kalau Pastor Nick dan Pastor Grace datang, kamu mau mereka kasih tahu kamu awal-awal biar kamu bisa bersih-bersih dulu. At the very minimum, just Setidaknya. enough time to kick the mess under the bed or behind the door or in the laundry, shut the door, quick vacuum. Setidaknya Good cukup enough now. untuk kita sembunyikan baju kotor di bawah kasur, bagaimana kita tutup semua pintu laundry, tutup semua yang berantakan kita sembunyikan. Trouble is, you didn't get rid of anything. You just relocated it. Tapi masalahnya itu tidak menghilangkannya, kamu hanya memindahkannya. And if we keep relocating, before you know it, it's back out again. Trust me, I've got 3 kids, I know. Kalau kamu hanya memindahkannya saja, percayalah itu bakal kelihatan lagi. We do it with our hearts too. Dan kita sayangnya melakukan itu dengan hati kita juga. You know, we know we've got to deal with it. Kita tahu kita harus mengatasinya. So we're like, I got to deal with it. Kita tahu, aku harus mengatasinya. And before really dealing with it, we've just brushed it away and moved on to something else, and it's still there. Tapi dibanding mengatasinya dengan tuntas, kita hanya menggesernya, kita ya tetap masih membiarkannya. Given the right moment, it's going to resurface. Dan pada waktu yang tepat itu muncul lagi masalahnya. I believe the Holy Spirit in this series is going to lead us on a pathway and is prompting a purge. Dan aku percaya pada seri khotbah ini, Roh Kudus itu mendorong kita untuk membersihkan. Prompting means that he's knocking on our hearts. Dia mendorong kita berarti dia mengetuk pintu hati kita. And he's going to be reminding us, not just on the pulpit here on a Sunday, but in your life groups, Friday nights, if you come along to worship together, and you really should, because it's a great night to encounter God. Dan ini bukan hanya pada waktu hari Minggu saja, mungkin pada waktu kalian di Komsel, atau pada waktu hari Jumat, pada worship together, ini ada suatu hal yang baik kalau kalian mau ikut. But my pastoral prayer Tapi is that he's doaku- going to knock on your heart in the secret place. Doaku adalah supaya Tuhan mengetuk pintu hatimu pada waktu pribadimu. And he's prompting a purge. Dan dia mendorong kamu untuk membersihkan. The word purge means to get rid of something that's unwanted. Kata purge itu sebenarnya itu ada berarti untuk menghilangkan apa yang tidak kalian inginkan. It means the forceful removal. Dengan kata lain itu membersihkan secara paksa. In other words, it doesn't just happen by accident. Jadi dengan kata lain itu bukan hanya tiba-tiba terjadi saja. It takes intentionality, Itu butuh suatu kesengajaan untuk melakukan hal tersebut. a choice and a decision Suatu pilihan. to literally say that does not belong anymore. I will get rid of it, hit the empty recycle button and purge it from my life. Yang berkata bahwa saya benar-benar tidak mau ada hal ini lagi di hidupku. Aku mau hapus dan hapuskan secara tuntas. David said this. Dan Psalm Daud berkata, 51 verse 6. Mazmur 51 ayat 8. Behold, God, you desire truth in the inward parts, and in the hidden part you will make me to know wisdom. Purge me with hyssop, which is a plant, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku akan menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. What a beautiful prayer. Ini adalah suatu doa yang begitu indah. Purge me, God. Make me clean. Bersihkan aku, jadikan aku bersih. Make me clean of what? Jadikan aku bersih dari apa? Well, verse 8 says, make me hear joy and gladness, that the bones you have broken may rejoice. David is saying, God, purge me of everything in my life that's causing me to feel and sense grief. Dan dengan kata lain itu dia meminta Tuhan untuk membersihkan dia dari segala sesuatu yang membuat dia merasa sedih. My life isn't blessed.
My life is struggling. My life is lived in hardship. It's painful for me, God. Purge me of everything that's causing me to live this kind of life. Dan mungkin kamu merasa seperti Daud, dia berkata, hidupku tidak mudah, ada tantangan yang berat dalam hidupku. Tuhan tolong bersihkan semua itu dari hidupku. David is praying this prayer after committing sin. Dan Daud mendoakan doa ini setelah dia jatuh dalam dosa. And this very statement, purge me with hyssop, is literally saying, I'm no longer free, God. I'm living like a leper. Dan dia berkata, Tuhan bersihkanlah aku dengan hisop. Itu dia berdoa seakan-akan dia tuh penuh dengan kusta dan minta tolong Tuhan untuk bersihkan. The leper was not allowed into society. They were outcast. Karena pada waktu itu konsepnya seorang yang mengalami kusta, mereka itu adalah orang yang tertolak. Mereka tidak boleh ada dalam masyarakat. David felt fully torn, the separation between him and God. Dan Daud merasa suatu keterpisahan dengan Tuhan yang sangat parah. Purging with hyssop was something they did to the leper. Dan membersihkan dengan hisop itu yang mereka lakukan untuk membersihkan orang kusta. They would sprinkle them with water or blood or both. Mereka akan mencipratkan mereka dengan air dan dengan darah. And they would lay hyssop upon them. Mereka meletakkan hisop di atas mereka. And then after a long time, Dan dengan waktu yang lama, they pronounced them ceremonially clean. dan mereka akan mendeklarasikan bahwa ya memang orang ini telah tidak ada kusta lagi. David saying, work in me, God. Dan secara tidak langsung Daud berkata, Tuhan Clean bekerjalah dalam aku. my dirty heart. Bersihkan hatiku yang kotor. Do something in me. Lakukan sesuatu dalam hatiku Tuhan. Can God do it, church? Bisakah Tuhan lakukan itu? He says this in verse 9, make your face, hide your face from my sins, blot out all my iniquities, create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Dan berkata, sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Can God really make our heart clean? Bisakah Tuhan memperbaharui hati kita? Of course he can. Tentu bisa. When we come with an open, humble, vulnerable, surrendered heart, God says, I'm going to work in you. Saat kita datang dengan suatu hati yang berserah, penuh kerendahan hati, Tuhan melihat dan Tuhan akan berkata, aku akan bekerja. When we say, God, I will make room for you. Saat kita berkata pada Tuhan, Tuhan aku akan membuat suatu ruangan bagimu. To do whatever you want to. Untuk engkau bekerja. That means like whatever you want to. Artinya tuh apapun yang Tuhan mau lakukan, lakukanlah. Purge me, God. Bersihkan aku. David knows Daud mengerti. that it's not hard for God to do this. Ini tidak sulit bagi Tuhan melakukannya. But he equally knows that purging is painful. Tapi Daud juga mengerti bahwa untuk membersihkan itu kadang sakit. It astonishes me how many people want to come along to church and want to get the things of God and all the promises of God and all the blessings of God and all the future of God, but don't want to go on the journey called the process of God. Terkadang ini membuat aku heran, banyak orang datang ke gereja, mau menerima berkat, mau menerima bagaimana Tuhan melindungi kita, tetapi kita tidak mau masuk ke dalam proses. No one gets to the mountaintop on the sky lift. Tidak ada orang yang naik ke puncak gunung tuh dengan suatu lift yang bisa langsung sampai ke atas. God gave us 2 legs for a reason. Tuhan memberikan kita 2 kaki dengan alasan. To do some hard work. Untuk berusaha. Some spiritual cleansing and purging and changing and developing and maturing. Sama dengan roh kita harus diperbaharui, harus menjadi dewasa. To become who we were born to be. Untuk menjadi seorang pribadi yang seharusnya. The people who got from the bottom to the top. And I've done that, by the way. I remember that train. We went on it with Mario and Fung in the peak in Hong Kong. And it was like sitting back like this. So we went all the way up. Oh, that was easy. Dan mungkin bagi orang-orang yang naik skylift itu mungkin gampang. Kamu hanya duduk di lift itu miring begini naik pelan-pelan sampai ke atas gunung. You know, there's no joy in that. Tidak ada sukacitanya dalam itu. Because you're the same person at the top as you were on the bottom. Karena kamu orang yang sama saat kamu di atas sana dan saat kamu di bawah sana. It's the development process that makes us not able to just get to the top, but stay at the top. Tapi proses itu akan membuat Anda bisa mencapai puncak itu dan tetap berada pada puncak itu. God says, I'm ready to clean you. Are you ready to be clean? Tuhan berkata, aku siap membersihkanmu. Pertanyaannya, apakah kamu siap? He says, it's spring cleaning time. Tuhan berkata, inilah waktu bersih-bersih. You ready? Apakah kamu siap? You know, he's not just doing it one time. This is not a one-time thing. Tuhan bukan hanya melakukannya sekali saja. Because it's a whole lot easier to keep a garden clean when you weed it regularly
rather than letting it get overgrown and then trying to rip out all the weeds. Karena kenyataannya itu akan lebih gampang kalau kamu senantiasa membersihkan taman kamu daripada nunggu sampai semua hamanya numpuk baru kamu sekaligus bersihin. He's always working on us. Karena Tuhan senantiasa bekerja dalam hati kita. In the book of Genesis, when God saw that Adam and Eve had sinned and they were hiding themselves, God came down and he walked in the cool of the afternoon in the garden. Dan pada buku kitab Kejadian kita lihat bagaimana Tuhan tuh pada suatu sore hari dia datang ke Taman Eden itu. And this is the words that he said in Genesis 3:9. Dan ini yang Tuhan katakan. Adam, where are you? Adam, di manakah kamu? Turn to somebody next to you and ask them, where are you? Tanyakan, di mana kamu? You know why I asked you to do that? Tahukah kamu kenapa aku bertanya itu? Because that's often how we read this scripture. Karena itu yang seringkali kita kita artikan dari kata ini. Where are you? I know where you are. You're sitting on your chair. Ya sebenarnya pertanyaan itu sederhana. Kamu sedang duduk di kursi kamu. Do you really think God didn't know where Adam was? Apa kamu pikir Tuhan tidak tahu di mana Adam? God was walking in the exact place of the garden where Adam was. He knew where Adam was. Tuhan jalan di tempat itu dekat dengan Adam saat dia bertanya itu. But he says, Adam, where are you? Adam, di mana kamu? Why does he ask it? Kenapa Tuhan bertanya? He's not asking Adam to say, here God. Tuhan tidak ekspektasikan bahwa Adam akan berkata, Tuhan aku di sini. In fact, I actually think Adam was probably, kind of hiding behind some trees or some bushes or something, and God's face was kind of like looking in that direction. Adam knew God knew. Dan aku yakin Adam itu sebenarnya tahu, Tuhan tahu. Dia mungkin duduk di sana pikir, ya Tuhan kau tahu. Adam was not being asked where he was physically. Namun Adam tidak ditanyakan di mana kamu secara fisik dan badan kamu. He was being asked where was he spiritually. Tapi ditanya di manakah kamu secara kerohanianmu? Where is your heart tonight? Di manakah posisi hatimu sekarang? Where is your connection with God tonight? Your relationship with God? Bagaimana koneksimu dengan Tuhan sekarang ini? Where is your purity and holiness and righteousness? Di manakah kekudusanmu, kebenaranmu? Adam's response is very revealing. Dan jawaban Adam sangat menjawab. He says, I'm naked, God. Aku telanjang Tuhan. I'm afraid. Aku takut. And God says, that's what I was looking for. Dan Tuhan berkata, iya itu jawaban yang aku cari. Sometimes we're so afraid that if we tell God the truth that he's going to rebuke us. Terkadang mungkin kita takut kalau kita menjawab secara jujur pada Tuhan, kita takut Tuhan menegur kita. So we do exactly what Adam did and we try to hide. Dan kita melakukan apa yang Adam lakukan, kita mencoba sembunyi. But God is really just looking for somebody who get down on their knees and say, God, this is the best I can do to be really open and vulnerable before you. And this is how I feel. Tapi padahal Tuhan hanya menanti seseorang yang mau berlutut di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan inilah posisiku sebenarnya, ini perasaanku yang aku alami sekarang. I feel naked. Aku berasa telanjang, I feel afraid. aku berasa takut, I feel dirty, aku berasa kotor, unclean, tidak hopeless. bersih. I feel discouraged. Dan aku merasa lemah. I feel like I can't. I feel like I'm insecure. I feel like, God, I can't even express everything that I feel. Dan aku berasa aku tidak tahu harus bagaimana aku meresponi situasi ini. And you know what God does when he sees someone like that? Dan tahukah kamu apa yang akan Tuhan lakukan? He goes, Tuhan bilang, ya praise God. untunglah They're finally open enough mereka cukup terbuka to tell the truth, untuk jujur padaku. to be honest about what's going on, Untuk jujur akan situasi mereka. to reveal the inner parts of the heart. Untuk membuka diri mereka sedalam-dalamnya. God looks at someone like that Tuhan melihat seseorang seperti demikian. and he says, that's the exact position that I need to find you in before I can begin doing my work and cleaning out the inside. Dan itulah suatu posisi di mana yang Tuhan butuhkan sebelum Tuhan bisa memulai dan membersihkan di dalam kita. It's the moment of our realization. Itu ada waktu di mana kita sadar. That's the very moment that God starts to engage. Itulah waktu di mana Tuhan bisa mulai bekerja. Look at this. Mari kita lihat Luke ini. 5:8. Lukas 5 ayat 8. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, "Depart from me, for I am a sinful man, O God." Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Peter had just witnessed an incredible miracle of the boats, which were probably worth several tons each, being literally sunk by the fish that had been caught in the net. Dan Petrus tuh baru melihat suatu mujizat yang luar biasa, yang dimana kapalnya tiba-tiba dipenuhi dengan ikan yang berlimpah. If we read the surrounding verses, we can clearly state that Peter was not genuinely asking Jesus to depart from him.
Kalau kita melihat situasi sebenarnya, aku yakin dia bukan benar-benar berkata pada Tuhan, Tuhan pergilah dari tempat ini. What he was saying was flowing out of his heart as an overwhelmed kind of response to the distance and the difference between where Jesus was and where he was. Tapi responnya itu seakan-akan menjelaskan bagaimana posisi dia tuh sangat jauh dengan posisinya Tuhan. He'd suddenly realized and awakened to the fact of what was going on inside of him. Tiba-tiba dia sadar akan apa yang terjadi dalam hati dia. So many of us Banyak dari kita walk through life day to day, week to week, year to year, and we never take time to evaluate what's actually here. Kita menjalani hidup kita hari demi hari, tapi kita tidak pernah memperhatikan dan mengevaluasi apa yang terjadi dalam hati kita. So when God says, "Where are you?" Jadi saat Tuhan berkata, di mana kamu? We say, "I'm good, God. Kita berkata, Tuhan aku baik-baik It's all aja. fine. Semuanya I baik. got enough money in my account. My Uangku marriage is cukup. happy. Aku rasanya bahagia aja. I feel all right. It's been hard season, but it's okay." Ya ada waktu tidak gampang, tapi oke lah. No, what God's actually asking for is vulnerability. Tapi sebenarnya Tuhan mau tahu ada kejujuran dan bagaimana terbukanya kamu. Identify the inside. Untuk tahu apa yang ada di dalam hatimu. Matthew 23:26. Matius 23 ayat 26. Jesus speaks this harsh word to the Pharisees. "You blind Pharisee." That word blind says it all, right? They can't see. Dan Tuhan, Yesus berkata suatu hal yang keras pada orang Farisi. Hai Farisi yang buta, itu kata-kata menjelaskan suatu hal yang sangat keras. Maybe he says to us tonight, "You blind Christian." Mungkin Tuhan berkata pada kita, hei kamu orang Kristen yang buta. Blindness is just a state of not being able to see what they need to see. First, wash the inside of the cup and the dish, and then the outside will become clean too. Dan posisi buta itu adalah dia tidak bisa melihat kebenaran. Dan ini yang dikatakan bersihkan dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Why are the Pharisees so blind? Kenapa orang Farisi itu sangat buta? A lot of the things the Pharisees did were actually good. Banyak yang dilakukannya sebenarnya hal baik. Why? Tapi kenapa dikatakan buta? Because they concentrated on all the outside stuff, Karena mereka hanya fokus kepada apa yang di luar. and they never learned how to engage with the inside. Tapi mereka tidak belajar untuk memperbaiki yang di dalam. So how do we actually clean the inside? We want to do this spring cleaning thing. We want to go on a journey of deep clean and maturity and growth and all this stuff. How do we really see the inside? Jadi mungkin pertanyaan hari adalah bagaimana kita membersihkan yang di dalam. It's not like we can dig out our heart and kind of do a check, right? Itu bukan kayak kita bisa belah dan keluarkan hati kita untuk dicek. The roots of a plant are under the ground, and we can't see the roots because they're hidden. Akar tanaman itu di bawah tanah, kita tidak bisa melihat akarnya, tapi kita tahu itu di sana. How do we do this? Bagaimana kita mengeceknya? Well, let me show you. I want to show you 3 things. This is not going to be new material for most of you, Jadi aku akan membagikan 3 hal. Ini bukan hal yang baru sebenarnya, but it's super important material. tapi ini ada suatu hal yang penting. Because over 4 weeks when we talk about this topic, deep clean, Karena dalam 4 minggu yang akan kita berbicara tentang pembersihan secara keseluruhan, if we don't have these foundations right, kalau kita tidak mempunyai fondasi ini tepat, then all we're going to do is talk a whole lot of stuff and not much change is going to happen. kebenarannya kita hanya ngomong doang dan tidak ada perubahan. How do we see the inside? Jadi bagaimana kita melihat dalam diri kita? When it comes to our houses, Kalau kita melihat rumah kita, we try to put this wall between the outside and the inside. ada suatu tembok, yaitu tembok luar dan yang memisahkan itu dengan rumah kita. We all want our houses clean. Kita mau rumah kita bersih kan? The wall, the door, the windows, all those things, the roof, it's all there to kind of separate the outside from the inside. Dan kita ada pintu, ada atap, itu untuk memisahkan luar dengan dalam. But it doesn't matter how hard we try, somehow the inside still ends up getting dirty. Tapi gimana pun itu di dalam tetap aja bisa kemasukan debu. How do we keep the inside clean? Bagaimana kita menjaga dalamnya untuk bersih? Here's the first thing tonight. Hal pertama, Draw into God's presence. masuk ke dalam hadirat Tuhan. We love the presence of God in this church. Kita sangat mencintai hadirat Tuhan di gereja ini. The presence of God's a beautiful agent to empower our change. Karena hadirat Tuhan itu adalah menjadi suatu elemen yang penting untuk mendorong kita untuk berubah. When we sing, we don't just sing. Saat kita bernyanyi, kita bukan hanya menyanyikan lagu. We draw into God's presence. Kita mendekat ke dalam hadirat Tuhan. How many of you like to cook at home? Give me a wave. Siapa yang suka masak di rumah? Quite a few of you? Quite a few of you. You obviously all like eating out. Ya, ada I beberapa. know one thing's for sure. You all like food. I know that. Ya aku tidak tahu kamu suka makan di rumah atau di luar, tapi aku tahu kamu suka makanan. Anyone who loves cooking has been in that point at some point where you've put the pot on the stove and you've cooked something, or maybe a beef or chicken or something. You've left it a little long, and then when you tip it all out, there's muck
stuck on the bottom of the pot. Dan Ya. bagi kita yang masak, mungkin kita masak dalam pot besar, kita masak, kita biarin. Saat kita lihat selanjutnya, ada sedikit bercak di bawahnya. And it's not just stuck there, it is baked on. Dan bukan hanya berubah warna, itu bukan hanya kotorannya saja, tapi itu benar-benar sampai tertanam di dalam besinya itu warna hitamnya. Doesn't that frustrate you? Bukankah itu membuat Anda kesal? I don't do much of the cooking around my house. I rarely cook, but I do a lot of the cleaning. And I tell you, it frustrates the living daylights out of me. Dan saya tidak biasanya masak, tapi saya yang bersih-bersih dan itu membuat saya stres kadang. I've learned the smart way. Dan aku belajar hal yang pintar. Put the pot in the sink, Taruh potnya di sink. put some water in the bottom of the pot, Dan taruh sedikit air dalam potnya and leave it. dan biarkan. Isn't it amazing how if you leave water at the bottom of the pot, maybe with a bit of detergent or something, it just kind of softens. Tapi itu kayak keraknya itu akan pelan-pelan mulai melembek. May not get rid of it yet, but it's definitely easier to get rid of. Tapi mungkin itu tidak langsung hilang, tapi akan lebih gampang untuk dihilangkan. This is what the presence of God does. Dan inilah yang dilakukan hadirat Tuhan. Hebrews 10:22. Ibrani 10 ayat 22. Let us go right into the presence of God with sincere hearts, fully trusting Him. For our guilty consciences have been sprinkled with Christ's blood to make us clean, and our bodies have been washed with pure water. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. When we get ourselves into the presence of God, church, you may not notice something happening in a second, and it might not be too obvious in one meeting or one season per se. Dan mungkin saat kamu masuk ke dalam hadirat Tuhan, mungkin kamu tidak merasakan suatu perubahan yang drastis dalam satu kali saja atau dua kali. But what's happening is the water of the presence of God is softening. Tapi apa yang terjadi adalah air dari hadirat Tuhan itu akan melembekkan. This is how over time people that just love the presence of God get drawn toward righteous things and stuff changes on the inside. Like there's a literal heart shift because we keep coming into the presence of God. Itulah kenapa orang-orang yang senang untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, dia akan mulai melihat suatu perubahan yang terjadi. Ada suatu perubahan dalam hatinya. The Holy Spirit is with us and in us. Roh Kudus ada dalam diri kita dan bersama dengan kita. But there's a big difference between walking through life with someone and walking hand in hand with someone. Tapi ada suatu hal yang berbeda saat kita menjalani hidup dengan seseorang saja atau kita menjalani hidup benar-benar bersama dengan mereka. When we do life with the Holy Spirit in the presence of God, He's just got this unique God way of doing things in us. Dan saat kita menjalani hidup ini bersama dengan Roh Kudus, dia melakukan suatu hal yang unik yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Jesus said this in Acts 11:16. John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit. Dan dikatakan dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 16, maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Baptism means leaving the old behind and taking on the new. Baptisan artinya meninggalkan yang lama dan mengambil yang baru. So when we talk about the presence of God and the baptism of the Holy Spirit, it isn't necessarily just a one-time thing. Jadi saat aku mengatakan tentang dibaptis dengan Roh Kudus itu bukan hanya sekali kejadian saja. It's God being poured out again and again and again over our life. Itu ada bagaimana suatu aliran yang akan terus dicurahkan lagi dan lagi dan lagi. Renewing us into His image. Untuk diperbaharui senantiasa menjadi suatu gambaran baru. Declaring and changing us and bringing life. Dan mengubah kita, membawa suatu kehidupan yang baru. 1 Corinthians 1:9 says God who got you started in this spiritual adventure shares with us the life of His Son and our Master Jesus Christ. Dikatakan dalam 1 Korintus 1 ayat 9, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. You know how that life gets shared with us? Kamu tahu gak bagaimana hidup itu dibagikan kepada kita? It doesn't just get shared because I'm a Christian. Bukan hanya kita menerimanya karena kita adalah orang Kristen. It's shared because we remain on that adventure. Kita mengalami suatu hidup yang Tuhan berikan karena kita tinggal di dalam jalannya Tuhan. And the longer we remain on that adventure, growing in God, meeting with God, knowing God, the more of God we discover.
Dan semakin kita menjalani perjalanan itu dalam jalannya Tuhan, kita akan semakin mengenal Dia, kita akan mengetahui apa pikirannya, akan mengenal lebih dalam. the more life gets shared. Semua lebih banyak hal lagi akan kita ngerti. Life's an adventure. Dan hidup kita ada suatu petualangan. You know, the other thing that sometimes people say, but why would I need this? Dan mungkin orang bertanya kenapa aku butuh hal ini. You know, when you got into the shower today, hopefully you've showered today, Dan saat kita berbicara tentang mandi, you semoga kamu mandi probably hari ini. didn't really feel dirty, and you probably didn't even smell dirty. Mungkin kamu tidak merasa kotor, atau mungkin kamu tidak tercium bau. But you all know that when you got out of that shower, you felt clean. Tapi kamu tahu saat kamu keluar dari shower itu, kamu merasa bersih. There are so many parallels we can draw here. Ada suatu analogi yang kita bisa pelajari di sini. But the truth is, many times we as Christians, we feel like, I'm okay, I'm all right. Sebagai orang Kristen mungkin kita berasa kita oke-oke aja. No real need for that. Tidak ada suatu kebutuhan penting untuk mandi anggapannya. And then when we actually do, when we get into the presence of God, oh my gosh, I needed that. Namun saat kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita langsung berasa, iya aku butuh ini. You guys know what I'm talking about, right? Kalian tahu apa yang aku maksud kan? If you miss church, you can miss church for a week or 2 weeks or 3. You know, but people do that. I understand that. Kalau kamu ya absen gereja 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, mungkin ya kamu bisa. Life may not Jalani turn saja. upside down by missing a week or 2. Hidup kalian tidak tiba-tiba jungkir balik setelah kalian 3 hari tidak datang ke gereja. But before we know it, we haven't come into the cleansing place and washing in the presence and experiencing the glory of God in the corporate setting. And we start getting dirty and we don't even realize that we're dirty. Namun karena kita tidak masuk ke dalam hadirat Tuhan itu, tanpa kita sadari, kita seperti orang yang tidak mandi itu, dan tanpa sadar kita makin lama makin kotor. Presence of God, powerful agent. Hadirat Tuhan ada suatu hal yang luar biasa. At the very minimum, Setidaknya, what the presence of God does is it begins to shift our desires. hadirat Tuhan itu mengubah kerinduan kita setidaknya. The Psalms tells us He will give you the desires of your heart. Mazmur berkata dia akan memberikan kerinduan hatimu. That's pretty cool, right? Itu luar biasa bukan? Come on, that's pretty cool, right? Itu luar biasa, amin. He will give you the desires of your heart. Dia akan memberikan kerinduan hatimu. But I'm thankful Tapi aku bersyukur that God has not given me all the desires of my heart. Tuhan tidak memberikan semua kemauanku. Because if He had, Karena kalau dia memberikan semuanya, I would be married to the wrong woman. aku akan nikah dengan orang yang salah. I would be living in the wrong place. Aku akan tinggal di tempat yang salah. I would be running the wrong journey. Aku akan menjalani perjalanan yang salah. I would be living all about me. Aku akan hidup hanya fokus untuk kepadaku. There'd be a whole lot of things that I wanted, that I desired, that I had, that I'm living in, but my life wouldn't be anything. Mungkin aku mendapatkan apa yang aku pikir aku mau, tapi hidupku mungkin tidak akan seberarti yang seharusnya. And that's why before God gives us the desires of our heart, Oleh karena itu sebelum Tuhan berikan kerinduan hati kita, He does something else first. dia melakukan satu hal dulu. He says, if you delight yourself in the Lord, first part of that verse, Karena dikatakan di bagian awalnya, bergembiralah karena Tuhan, He will give you the desires of your heart. maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. What does that mean? Apa artinya? It means by drawing into God and finding and discovering your God and delighting yourself, like being totally overwhelmed by your God, there's going to be a shift that happens in here that the desires that we had once, they're not that important, you know, and God's desires begin to form in us. Dengan kata lain, saat kita masuk ke dalam hadirat Tuhan itu, ada suatu hal yang terjadi, ada suatu pergantian, sehingga kerinduan kita yang dulu kita inginkan, rasanya tidak begitu penting lagi. As God's desires form in us, that's the place where God works. Karena sampai akhirnya di mana suatu kerinduan hati Tuhan terbentuk dalam diri kita, The itulah bagaimana Tuhan supernatural bekerja. begins flowing, miracles become our every day. Hal supernatural mulai mengalir, It's the mujizat glory terjadi. of God. Itulah kemuliaan Tuhan. We don't look dirty when we get in the we don't, you know, go to the dentist and our teeth, you know, they don't look dirty, right? But you come out feeling so clean, the presence of God will do that for you. Dan It's mungkin kamu amazing. ke dokter gigi, kamu tidak berasa sangat kotor, tapi setelah dibersihin sama dokternya itu kayak, ini bersih sekali. Itu yang akan dilakukan hadirat Tuhan. Here's the second thing. Dan hal kedua, Not only do we need to get in the presence of God, we need to live under the waterfall of God's word. bukan hanya kita butuh hadiratnya, kita juga harus hidup di bawah curahan firman Tuhan. I call it a waterfall because most waterfalls that I've been to, I love going to waterfalls, are continual. Dan aku memberikan analogi itu seperti air terjun. Kenapa? Karena air terjun itu tidak berhenti. Dia terus mengalir.
You know, you sit there and they just keep going, right? Kalau kamu duduk di bawah air terjun, ya itu akan mengalir terus atasmu. That's God's word. Dan itulah firman Tuhan. Anyone who knows that God loves to talk. Dan kalau kamu mengenal Tuhan, kamu tahu Tuhan tuh suka ngomong. He also loves to listen, Dan dia juga suka mendengarkan. but he's always got something to say. Tapi dia selalu ada sesuatu yang dia bisa katakan. You don't have to wait until Sunday afternoon to hear a preaching message, to hear the Bible opened up, to hear God's word. Kamu tidak perlu nunggu sampai hari Minggu sore, sampai aku mengkhotbahkannya di sini untuk kamu mendengar firman Tuhan. There's a cleaning process that happens when the word is constantly in our lives. Ada suatu proses pembersihan saat firman itu ada dalam hati kita. You say, how do I do that, Pastor? Mungkin kamu bertanya, caranya gimana? Really easy. Gampang. How many of you got a mobile phone? Berapa dari kalian punya HP? Doesn't matter if it's Android, doesn't matter if it's iOS. Tidak peduli Android atau iOS, Doesn't apapun matter itu. if it's something else. Atau hal lain tidak masalah. You can download YouVersion. Kamu bisa download aplikasi yang namanya YouVersion. And you can turn YouVersion on. It's amazing how much resource we have sitting on our phones. And instead of using the resource we use everything else. Dan itu luar biasa sekali, kan sebenarnya di dalam HP kita tuh banyak sekali fitur-fitur yang luar biasa yang kita bisa bantu untuk membantu kita. We can turn on the Word and listen to the Word and sit under the waterfall of the Word. We could go to bed to the Word. You can engage with the Word as much as you want to. Karena kita sebenarnya tuh bisa membaca Alkitab tuh di dalam HP kita, YouVersion itu Alkitab. Dan sebenarnya kita bisa mengaksesnya dengan gampang. Ephesians 5:25. Efesus, Christ loved the church. He gave up his life for her to make her holy and clean. That's you and I, okay? He's in a cleansing process. How does that cleansing process work? Washed by the cleansing of God's word. untuk mengkuduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. If the presence of God is the water, Kalau hadirat Tuhan adalah air, the word of God is the soap. firman Tuhan adalah sabun. You put the two together Saat kamu pakai dua hal itu, and you come spick and span. saat kamu keluar rasanya bersih kinclong. You come out clean, stinking clean, smashing clean, beautiful. It's amazing. Kamu rasanya sangat bersih. That's why you look at some Christians and you go, why are they more Christian than them? Mungkin saat kamu lihat orang Kristen, kok itu lebih Kristen ya dibanding orang itu. Same church, Gerejanya sama. been a Christian just as long. Sama juga kok udah jadi orang Kristen berapa lama. But there's a difference between one who showers all the time and one who showers once a month. Tapi ada bedanya yang mandi setiap hari dengan mandi sebulan sekali. And over time, it gets very obvious. Dan setelah berapa waktu akan sangat terlihat. So take a daily wash. Jadi oleh karena itu ayo mandilah setiap hari. If not every day, at least regularly. Kalau tidak setiap hari, setidaknya sering lah. Let the word of God fill your mind and heart and soul. Memorize, meditate, spend time in the heart of God through his word. Biarlah setidaknya firman Tuhan itu memenuhi pikiranmu supaya kamu bisa merenungkannya biar firman itu tersimpan dalam hatimu. Luke 6:45 says a good man out of the good treasure of his heart brings forth good. And an evil man out of the evil treasure of his heart brings forth evil. For out of the abundance of the heart the mouth speaks. Dan Lukas 6:45 berkata, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Let me promise you that it's very hard to have good things coming out if good things are not going in. Dan saya mau pastikan kepada kalian bahwa sangat susah untuk hal baik keluar kalau tidak ada hal baik yang masuk. Because whatever goes in Karena apapun yang masuk, is the ingredients which stir up and change things, and then suddenly something comes out. itu adalah sumber yang bisa mendorong kita untuk mengubah kita dari dalam dan akhirnya itu akan keluar. So don't tell me Jangan bilang padaku, that if you're going to fill your week with trash kalau kamu mengisi waktu luangmu dengan semua hal-hal yang tidak benar, and then come along to church for a couple of hours on a weekend every week, kamu datang ke gereja untuk beberapa menit saja, that you're going to be able to live a life of goodness, wholeness, completeness, cleanliness, and purity. kamu bisa keluar dan hidup kayak lengkap, kamu bisa merasa hidupmu penuh, bersih, kudus. Tidak bisa. It's a lot easier Akan lebih gampang to turn pure water to salty water untuk mengubah air yang murni menjadi air yang asin than it is to turn salty water to pure water. dibanding mengubah air yang asin menjadi air tawar. But if you want to try to make salty water pure, there's really only one way. Tapi kalau kamu mau mengubah air yang asin itu menjadi tawar, hanya satu cara. Keep pouring in pure water. Tuangkan terus air yang murni. Pour it in. Keep pouring it. Pour it until all the salt is gone.
Tuang terus sampai semua yang air asin itu meluap keluar. It's the same in our lives. Sama dengan hidup kita. If every thought that's coming out of our minds and every response and reaction to the various things that are going on in our life is not the godly way, Kalau pikiran kita tidak semuanya melambangkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, don't ask why or how. jangan tanya kenapa. It's because you haven't put enough in yet Karena kamu belum cukup memasukkan yang benar ke dalam dirimu. for the right thing to flow out. Supaya yang benar itu akan bisa keluar dan mengalir. Simple as that. Sesederhana itu. So cleaning ourselves Jadi membersihkan diri kita, is literally that. ya hanya itu saja. Some of us are waiting for this God moment. Ada banyak dari kita menunggu waktu yang luar biasa dari Tuhan. God, I've got this habit, this thing that I'm walking. God, it's so hard. God, all this stuff is going on in my life. How do I deal with it? Dan mungkin kamu berkata, Tuhan ini banyak sekali hal-hal yang mempusingkan dalam hidupku, banyak masalah. God says, I'll help you in my presence, Tuhan bilang, aku akan membantumu dalam hadiratku, but I'm expecting you tapi aku punya suatu ekspektasi. to develop yourself in my word. Supaya kamu tuh bertumbuh secara firman juga. And the third one, Dan hal yang ketiga, come on musicians. Actually, before we go to the third, just write down these two scriptures, Romans 12:2 and 2 Corinthians 10:5. Dan It says this. dan sebelum kamu masuk ke poin ketiga, bacalah Roma 12 ayat 2. It says, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. We need the word. Janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. In 2 Corinthians 10:5, we destroy arguments and every lofty opinion raised against the knowledge of God, and we take every thought captive to obey Christ. Powerful. Dan 2 Korintus 10 ayat 5, kami mematahkan segala siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Now what happens Jadi apa yang terjadi when you got the presence of God saat kamu punya hadirat Tuhan and when you got the word of God in your life? dan saat kamu sudah punya firman Tuhan dalam hidupmu? God speaks to us. Tuhan berbicara. And you know why he speaks to us? Tahu nggak kenapa dia berbicara? Because he loves keeping us on that path from unceasing glory, grace, favor, blessing to new seasons of grace, favor, and blessing. He loves it. Kenapa? Karena Tuhan senang saat kita tinggal dalam musim penuh berkat dan Tuhan bawa kita ke dalam musim yang penuh dengan berkat yang lebih lagi. He works in us to clean us, Dia bekerja dalam diri kita untuk membersihkan kita. and then he keeps us on the clean path. Dan dia memastikan kita akan terus berada pada posisi yang benar itu. I assure you, it's a lot easier to keep a car clean when it's on the highway than it is to keep a car clean when it's on the dirt road. Dan aku mau katakan bahwa gampang menjaga mobil itu bersih kalau kamu di jalan tol dibanding menjaga mobil itu bersih kalau kalian di tempat lumpur. And even if you've been driving on the highway for a while, it only takes a single detour off onto the dirt road and the car's a mess. Dan saat kalian di jalan tol itu hanya cukup waktu sejenak saja kalian keluar dikit ke jalan yang bertanah itu, udah mobil kalian sudah kotor. If you feel like tonight, Pastor, my life's a mess, Kalau hari ini kamu berasa, aduh pendeta hidupku come back on the berantakan. highway. Come back on the straight and narrow path. Ayo kembali lagi ke jalan itu, jalan yang tepat. Come and get your car washed. Ayo bersihkan lagi mobilmu. Come and get your spirit cleansed in the presence of God. Biarlah rohmu dibersihkan dalam hadirat Tuhan. Come into his heart, into his presence, into his kingdom with a spirit of openness. Masuklah ke dalam hadiratnya, ke dalam kerajaannya dengan satu hati yang terbuka. And my last point tonight Dan poin terakhirku hari ini, is do what God says. jalani apa yang Tuhan katakan. If we just keep doing what God says, he's going to keep us on that highway. Kalau kita senantiasa menjalani apa yang Tuhan katakan, kita akan terus di jalan yang bersih itu, di jalan tol itu. Keep us in that beautiful place. Supaya kita tetap pada posisi yang indah itu. God's amazing how he works. Tuhan luar biasa dengan cara yang dia bisa lakukan. He'll speak in amazing ways. Dia akan berbicara dengan cara yang luar biasa. Isaiah says, Yesaya berkata, when you start walking this way or that, you're going to hear a voice behind me saying, that's the way, walk in that way. Dan dalam kitab Yesaya berkata, saat kamu berjalan, kamu akan mendengar dari belakangmu bahwa inilah jalannya, telah jalani. Anybody ever heard the Holy Spirit knocking, Pernah gak kamu mendengar Roh Kudus berbicara, prompting? mendorongmu? You know, every time you sneeze, Saat kamu every time bersin, you cough, saat kamu batuk, every time, pardon this because not pleasant, you vomit. saat kamu mungkin bahkan muntah. That's your body saying to you, Itu saat badanmu berkata, there's something in you
Ada sesuatu dari that doesn't dirimu belong there anymore. yang bakteri yang tidak boleh ada di dalam lagi. God's doing that to you and I. Dan itu yang Tuhan lakukan untuk kita. And He's saying, you hear me, you understand what I'm saying to you because it's different to everybody in the room here tonight. Dan Tuhan berkata, kamu telah mendengar firman-Ku, memang ini akan beda untuk setiap orang di sini. Get that thing out of your life. Tapi biarkan yang tidak baik itu keluar dari dirimu. It don't belong there no more. Karena itu tidak seharusnya dalam dirimu lagi. Time for a spring clean. Ini waktu kita untuk bersih-bersih. Time to go through that cleansing. Untuk masuk ke dalam pembersihan itu. Time to let God be God. Biarlah Tuhan menjadi Tuhan. Time to let God be God. Biarlah Dia menjadi Tuhanmu. Whatever clutter in our life, Apakah itu kekacauan dalam hidupmu? whatever the stuff that's making us confused and hopeless, and I don't get it, God. I don't understand. Hal-hal yang membuat kamu merasa penat, apa yang membuat kamu merasa pusing, bingung. Our God's not a God of confusion. Tuhan kita bukan Tuhan yang membawa kebimbangan. He's a God who shows us the paths, Tuhan adalah Tuhan yang menunjukkan the kita ways of jalan. life and the ways of righteousness. Jalan kehidupan dan kebenaran. It's time, church. Inilah waktunya. There's some stuff in your life Ada hal dalam hidup kita that you got to choose to leave on the altar here tonight. yang kita harus pilih untuk tinggalkan di altar Some Tuhan. habits that you ain't going home with. Sifat-sifat, sikap-sikap yang kamu tidak akan pulang dari tempat ini Some sama. attitudes, Sikap pikiran, some thoughts, ideas, perspectives konsep cara pandang. that the Holy Spirit's been knocking tonight, Dan biarlah Roh Kudus mengetuk pintu hatimu. saying time's up. Dan berkata, ini sudah cukup lama. Don't let the devil hold you in your past season anymore. Jangan biarkan iblis terus mengikatmu. The best days are yet to come. Karena hal yang baik akan datang. Draw near, Ayo mendekatlah. get cleansed, Dibersihkanlah. stay on my path. Dan jalanlah dalam Are you ready jalanku. tonight? Apakah kamu siap? Stand up.